Okey, kita teruskan dengan sesi kita pada malam ini. Okey, kita akan bincang mengenai chapter 6, chapter 7. Okey. Okey, untuk chapter 7 ni, apa yang anda perlu tahu adalah, okey, dia macam kalau yang ikut sesi pertama itu ada nampak kan? Okey, yang bahawa ini antara chapter yang ketiga terbanyak peruntukan markah dia. And in fact, dia adalah chapter yang agak panjang juga. Okey, dia tidaklah sepanjang chapter 4, tapi dia agak panjang jugalah untuk silibus kita. Okey, chapter 7 ni kita peruntukkan sebanyak 14 markah. Okay, 14 markah ni dia boleh pecah kepada 2 ataupun 3 lah. Tengok kepada macam mana penggubalan soalan tu. Okey, dalam chapter 7 ni kita ada 3 subtopik. Okay, yang mana some of the things yang kamu perlu tahu dalam chapter 7 ni adalah yang pertama in term of Bronsted-Lowry dan juga Arrhenius punya definition. Okay, yang kedua adalah based on the strong acid and also strong base, weak acid and also weak base. Okay, and then kita ada pH calculation for strong acid ataupun strong base. Okay, and also pH calculation for weak acid and weak base. And you learn about salt hydrolysis. Okay, and also about buffer solution, macam mana cara nak kira pH untuk buffer. And kita akan tengok acid base titration and also the indicators. And finally, about solubility equilibria. So basically all of these things memang kita akan cover lah pada malam ni. Okay, sedikit kelainan dalam quick lecture hari ni saya tak akan terlalu detail sangat sebab kita akan lebih fokus pada problem solving. Okay, perbincangan mengenai macam mana cara nak jawab soalan-soalan tu. Okay, so for your information, dalam chapter 7 ni, kita ada, you perlu tahu yang berkaitan definition dia tu ada dua jenis, iaitu Arrhenius dan juga Bronsted-Lowry. Tapi yang kita lebih tekankan adalah Bronsted-Lowry punya definition. Bronsted-Lowry, dia define acid as a substance yang donate proton. Proton donor, while your base is your proton acceptor. Ini sangat penting. Okey, contoh macam ni. Contoh kalau kita ada satu acid, okey, let's say lah acid, kita ambil HOCl, okey, phase dia adalah aqueous, okey, kamu mesti boleh tulis equation ni. Kamu mesti kena pandai tulis equation ni. Okay, dissociation of acid in water mesti tambah H2O dan H2O tu adalah liquid. Dia akan menghasilkan OCl minus aqueous tambah dengan H3O plus. Okay, HOCl is an acid. Kenapa? Dia daripada ada H, jadi tiada H kat sini. So dia dah donate proton dia. So dia adalah acid. Ini OCl minus boleh patah balik jadi HOCl. Dia adalah dia punya conjugate base. Ini adalah kita punya base. Acid akan react dengan base. Dan ini adalah kita punya conjugate acid. Kenapa water sebagai base? Sebab water dia terima proton menjadi H3O+. Okay, another thing. Kalau kata kita ada ni N2H4 hydrazine, okay, phase dia adalah aqueous, okay, tambah H2O liquid, so dia akan jadi N2H5 plus dengan OH minus. So kalau kita tengok sini, N2H4 jadi N2H5 plus. Bermaksud dia adalah base. Kalau ini base, ini akan jadi dia punya conjugate acid. Base akan react dengan acid. And OH minus is our conjugate base.
So benda-benda ni kamu kena tahu identify dan you should be able to distinguish lah between acid, base, conjugate acid, conjugate base. Okay, so one thing that you have to notice here is for your water, okay, kalau you tengok pada water you ni, water boleh jadi acid, dia boleh jadi base. So kita boleh kata water ni sebagai amphoteric species. Okay, amphoteric. Maksud dia boleh behave as an acid dan juga dia boleh behave as a base. Okay, so one thing kita tahu pasal acid, base definition dia tu semua. Okay, another thing yang you have to know is regarding the acid. Acid ni kita ada dua jenis. Okay, kita ada strong acid, kita ada weak acid. Okay. So, strong acid ni cuma ada 7 saja list dia. So, you kena ingatlah 7 tu. Dia orang adalah HCl, HI, HBr dan juga H2SO4, HNO3 dan juga HClO3 dan HClO4. 7 ni saja. Okay, selain daripada itu semuanya adalah weak acid. Okay, one thing yang kamu boleh tahu, strong acid adalah acid yang completely dissociate. Okay, completely dissociate. Bila dia completely dissociate, bila you tulis equation, you kena guna equation anak panah full headed ni. Contoh macam ni. HCl aqueous, dia akan completely dissociate menghasilkan H plus tambah Cl minus. Okay, so itu one thing. Okay, kalau weak acid dia partially dissociate. Dia dissociate dengan separa saja ataupun partially ionized. Bila dia partially ionized, dia tak dissociate sepenuhnya, dia kejap dia jadi, dia patah balik, tu arrow dia. Contoh macam yang inilah. Ini adalah contoh weak acid. Okay, nampak kat sini. Bila dia ada reversible tu, dia akan ada nilai Ka. So kalau dalam exam, kalau kamu tak tahu benda tu adalah strong acid ke weak acid ke, kamu tengok dia bagi Ka tak? Kalau dia bagi Ka, memang confirm lah itu adalah weak acid. Okay, so saya harap kamu faham lah dekat part tu. And then, kenapa penting benda ni? Sebab kita boleh guna untuk kira dia punya pH. pH is equal to negative log concentration of H3O plus ataupun concentration of H plus. Benda yang sama lah. Kalau strong acid, kita boleh kira dia direct. Tetapi kalau strong weak acid, kita akan guna I stable. Okay. Macam mana pula kalau base? Kalau base, okay. Kalau kita ada base, base pun sama juga. Dia ada strong base dan juga weak base. Strong base adalah dos hydroxide kumpulan 1 dan kumpulan 2. Okay, ada 8 semuanya. Manakala weak base, selain daripada itu. Okay, so sama juga kalau strong base, contoh macam NaOH, dia akan completely dissociate menjadi Na plus plus OH minus. Bear in your mind that phase wajib tulis. Kalau weak base, contoh macam ammonia, okay, dia lemah. Bila lemah ni, you kena bagi dia minum air. Okay, tambah water. Mesti kena tambah water. Okay, barulah dia boleh jadi, excuse me, barulah dia boleh jadi NH4 plus tambah dengan OH minus. Bila dia ada reversible tu, bermaksud ini dia ada ni, dia ada nilai Kb. Dan ingat, kalau base, dia tak ada pH. Kita tak boleh kira pH directly.
So apa kita boleh buat? Kita boleh kira dia punya pOH, which is equal to negative log concentration of OH minus. Okay, but dalam exam, dia tak tanya kita kira pOH, dia akan minta kita kira dia punya pH. The relationship between pH and pOH are pH plus pOH is equal to 14. Ini sangat penting ni benda ni. Okay, so satu, kita tengok pasal acid, strong, also weak. Okay, so that's the base. Reaction antara acid dengan base akan menghasilkan, okay, contoh macam, contoh macam HCl tambah NaOH, dia akan menghasilkan NaCl tambah H2O. Okay, so you punya garam ni, okay, ini adalah garam. Garam ni ada 3 jenis. Dia boleh jadi garam yang neutral, dia boleh jadi garam yang acidic, dia boleh jadi garam yang basic. Ini semua akan ditentukan daripada di hydrolysis of the salt. Okay, daripada hydrolysis of the salt. Once you dah hydrolyze your punya salt, you boleh tentukan dia sama ada dia garam tu acidic, basic atau neutral. Tapi tips dia kat sini, kalau kata reaction tu is between strong acid and strong base, dia akan menghasilkan neutral salt. Strong acid, weak base, dia akan menghasilkan acidic salt. Weak acid, strong base, dia akan menghasilkan basic salt. So itu adalah cara macam kita nak tengok lah benda ni. Okay, so kita tengok acid, base and salt. The next thing yang kita akan tengok adalah berkaitan kita punya satu larutan. Larutan ni kita ambil kita punya contoh weak acid tambah kita punya salt. So larutan ni akan dikenali sebagai buffer solution. Okay, buffer solution. Buffer solution adalah solution yang boleh maintain its pH when small amount of strong acid or strong base added to the solution. Okay, so cara nak kira pH dia, kita akan guna this formula. pH is equal to pKa plus log concentration of your salt bagi concentration of your acid. You boleh buat benda yang sama juga kalau you ada basic solution. Okay, kalau you ada satu larutan, okay, dalam ni adalah weak base tambah dengan you punya salt, you boleh kira dia punya pOH is equal to pKb plus log concentration of salt bahagi dengan concentration of base. Okay, so ini adalah cara macam kita nak buat lah. Okay, kita boleh kira pH dia. Dan di sini ada juga satu table namanya ICF table. Ini yang kita kena guna dia punya mole. Okay, lepas tu kita ada belajar dalam 7.2 mengenai titration. Kalau dalam titration, okay, di atas ni adalah kita panggil dia sebagai titrant. Bawah ni kita panggil dia sebagai analyte. Di sini, apa yang kita akan buat adalah biasanya kita nak tengok dia punya titration curve. Okay, titration curve ni ada beberapa jenis. Okay. Yang pertama in term of shape. Shape dia macam ni boleh, ataupun macam ni. Kalau dia shape S terbalik ni,
Ini bermaksud dekat dalam kita punya conical flask, analyte dia, kita isi kita punya base. Dekat sini, analyte dia, kita isi kita punya acid. Sebab tu pH dia bertambah. Itu yang pertama. Okay, ini kita tengok in term of dia punya pH. Ini adalah volume titrant lah. Okay. Yang kedua dekat sini, you kena tahu cari dia punya equivalent point. Okay. Equivalent point, kita akan cari guna formula ini. MA VA over MB VB is equal to A over B. Okay, itu adalah dia punya equivalent point. Macam mana kita nak cari dia? Okay, equivalent point adalah point yang mana mole of acid cukup untuk neutralize mole of base. Okay, so biasanya kalau NaOH dengan HCl mole dia sama lah, equivalent point. Tapi kalau guna diprotic lain lah dia punya value dia. Satu, lepas tu ada satu benda nama dia adalah end point. End point ni adalah bahagian ini. Bahagian yang mana kita akan nampak perubahan pH yang drastik. Okay, bahagian steep ni is actually within 0.1 ml of equivalent point. Maksudnya dekat sini adalah kalau you punya equivalent point is 25 ml, okay, kita boleh kira pada pH 24.9 and also 25.1. Kalau kita kira pada these 3 point, okay, kita akan nampak bahawa pH dia berubah sangat-sangat drastik. Okay, itu adalah bahagian steep part lah dalam kita punya curve tu. You should be able to sketch your titration curve. Okay, so value-value ni kita boleh kira dengan menggunakan ICF table. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok ada satu contoh saya masukkan benda ni. Okay, in term of your titration curve, okay, for your titration curve ada strong acid, strong base, strong acid, weak base, weak acid, strong base. Okay, you punya equivalent point dan juga endpoint punya range. Okay, kalau strong acid, strong base, equivalent point adalah pH 7. So dia punya endpoint punya range ada daripada 3 ke 10. Kalau strong acid, weak base dalam pH 5 daripada 3 ke 7. Dan weak acid, strong base pada pH 9 itu daripada 7 ke 11. So ini adalah you punya endpoint punya range lah, bahagian steep ni. Okay, another thing is you should know apa indikator yang sesuai digunakan. Saya tak ingat banyak. Okay, saya ingat 2 jenis saja. Okay, strong acid, strong base kita akan guna phenolphthalein. Okay, strong acid, weak base saya akan guna methyl orange ataupun methyl red. Okay, weak acid, strong base saya akan guna phenolphthalein juga. Ini you ingatlah satu. Okay, ataupun bromothymol blue pun boleh juga. Okay, so ini adalah berkaitan 7.2. Dalam 7.3, kita belajar mengenai solubility equilibria. Solubility equilibria ni adalah yang mana kita nak tengok, okay, bila kita ada satu kontainer ni garam, larutan garam tu, okay, kita masuk dalam, kita masuk garam tu dalam satu satu solvent and then dissolve. What is the point yang mana kita akan dapat precipitation? Kita akan tengok bahawa pada point of saturation. Okay, saturation point dia. Okay, daripada saturation point ni kita boleh determine dia punya solubility. Solubility boleh juga di-express dalam bentuk molar solubility.
Okay, sebab dia adalah satu equilibria, you kena tahu tulis tu. Contohlah macam ni, kalau you punya garam tu adalah AgCl, okay, phase dia mestilah solid dekat sini, dia garam. Okay, dan dia dalam equilibrium dengan ion dia. So, dia adalah Ag plus, larut jadi aqueous, dan juga Cl minus aqueous. Sama jugalah kalau kata you buat, let's say, calcium sulfate. Calcium sulfate. So, garam dia adalah Ca ni, dia adalah Ca2 plus SO4 2 minus aqueous. Okay, itu yang pertama. Sebab dia dalam equilibrium, dia akan ada satu benda nama dia KSP. Okay, KSP ni is equal to the concentration of, let's say yang atas tu adalah Ag plus darab dengan concentration of Cl minus. Okay, kalau ini nilai dia S, ini pun akan jadi S, ini pun akan jadi S. S tu adalah solubility lah, which is refer pada you punya molar solubility. Okay, yang ni solubility ni boleh juga dalam gram per dm cube. Tapi kalau soalan tak tanya, tak payah bagi. Okay, soalan biasa dia akan minta lah. Kalau nak jadi daripada mol per dm cube, nak jadi gram per dm cube. Basically apa you buat, you relate dia dengan molar mass. Okay, so darablah dengan molar mass dia. Okay, and then ada satu benda dalam ni adalah berkaitan dengan QSP. QSP ni kita nak predict precipitation. Okay, kita akan compare dengan KSP. Dapat precipitation ke tak? Kalau QSP lebih besar daripada KSP. Kalau lebih besar, dia akan bergerak ke kiri. Dia bergerak ke kiri, kita akan dapat solid. So, precipitation will happen. Kalau QSP equal to KSP, itu adalah saturated solution. Larutan yang tepu. Okay, dan QSP less than KSP. Okay, ini adalah unsaturated solution. Okay, so kita terus masuk kepada soalan pasir. Okay. So the first question daripada tahun 1920, soalan nombor apa ni ya? 6A. Okay, soalan dia kata write a balanced equation for the dissociation of HNO2 in water. Okay, penulisan dia dissociation of HNO2 in water dia akan jadi macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, determine the acid dissociation constant. Kalau dia adalah 4% dissociated, so apa kita perlu buat kat sini adalah kita construct kita punya ice table dulu. So dia adalah HNO2, ini adalah H2O, ini adalah H3O+, ini adalah NO2-. Okay. So dekat sini you tahu bahawa dia punya ni adalah initial concentration molar, ni adalah change in concentration molar dan concentration at equilibrium molar. So initially kita ada 0.215. So ini tiada, ni adalah kosong, berkurang sebanyak X, bertambah sebanyak X, bertambah sebanyak X. Ini adalah 0.215 tolak X. Ini adalah X.
So soalan bagi kat kita percentage of dissociation, dia minta kita cari dia punya K. Okay, so kita tahu bahawa percentage of dissociation is equal to H, concentration of HNO2 change bahagi concentration of HNO2 initial darab dengan 100. So, kat sini kita tahu bahawa 4% is equal to X over 0.215 darab 100. Dia akan dapat nilai X dia is equal to 8.6 times 10 power of negative 3. Soalan minta cari Ka. So, Ka is equal to concentration of H3O plus darab dengan concentration of NO2 minus bahagi dengan concentration of HNO2. Okay, so ini sama dengan X darab X bahagi 0.215 minus X. You substitute lah nilai X tu. 8.6 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan 8.6 darab 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 0.215 tolak 8.6 darab 10 kuasa negatif 3. You akan dapat nilai Ka is equal to 3.58 times 10 power of negative 4. Okay, so dekat sini dia dapat nilai Ka. Dan soalan berikutnya, calculate the pH. You know that pH is equal to negative log concentration of H3O plus, which is equal to negative log 8.6 darab 10 kuasa negatif 3, which is equal to berapa pH dia? 2.07. Okay. So, kita tengok dekat mana markah dia sekarang. Semua boleh ikut kan ni? Boleh. Boleh ya? Okay. So, itu markah kedua. Markah ketiga adalah pada 6 markah kan? So, expression of Ka, dapat nilai Ka, and then pH, dia dapat nilai pH. Okay, so ada 6 markah lah kat situ. Sekejap, saya rasa ni tak dapat ni. Dia dapat kat sini ni, nilai X. Okay, so total dia ada 6 markah dekat sini. Kita teruskan dengan soalan berikutnya, soalan nombor 6B. Soalan nombor 6B, we were given calcium hydroxide is used to neutralize excess acidity. Calculate the pH. Okay. Kalau kamu tengok pada soalan ni, tidak ada nilai Kb atau Ka. Okay. So, automatically ini adalah strong. Kalau strong, apa yang perlu buat adalah, you kena tulis lah. Calcium hydroxide to equals, dia akan fully dissociate menjadi Ca2 plus aqueous plus dengan OH minus aqueous. So, kalau you kat sini you ada 0.3 molar, ini akan jadi 2 darab 0.3 molar, which is equal to 0.6 molar. So, daripada sini you boleh cari dia punya POH is equal to negative log concentration of OH minus. Okay. So, sama dengan negative log 0.6, which is equal to 0.22. So, pH is equal to 14 minus POH,
which is equal to 14 minus 0.22, which is equal to 13.78. Okay, so dekat sini, markah yang pertama adalah pada equation U, kedua adalah pada formula POH yang dapat nilai POH dan dapat nilai pH. So total 4 markah kat sini. Right? Okay. So kita teruskan dengan soalan berikutnya. Soalan berikutnya, in a weak acid strong base titration, 25 milliliter of KOH is titrated again 0.1 with 25 1.45 milliliter of 0.1 molar HCl to achieve equivalent point. Write a balanced chemical equation for the titration. Okay, minta tulis equation dulu. So equation dia yang pertama adalah HCN tambah, mesti ada space, equals tambah KOH equals, dia akan menghasilkan KCN equals tambah H2O liquid. Calculate the concentration of KOH solution at equivalent point. As I mentioned earlier, kalau nak calculate anything at equivalent point, kita guna this formula. MA/VA over MB VB is equal to A over B. A over B ni refer pada dia punya stoichiometric coefficient. So in this case, kita nak cari concentration of base. So kita tahu bahawa concentration of acid is 0.1 molar. Volume of A is actually 21.45 milliliter over MB kita nak cari, VB kita adalah 25.00 milliliter is equal to A kita adalah 1, B kita adalah 1 sebab tak ada stoichiometric kat situ. And kita akan dapat MB is equal to 0.0858 molar. Okay, so soalan ni 7 markah. So cari ini 1, ini 1, ini 1 lah. Okay, so from here, soalan tanya yang berikutnya, explain why potassium cyanide is a neutral salt, is not a neutral salt using appropriate equation. Okay, so ini soalan ni actually dia minta based on dia punya salt hydrolysis. So kita tahu bahawa kita punya okay, so soalan ketiga ni kita tahu bahawa kita punya salt is actually KCN. Okay, KCN is our salt. Okay, dia akan dissociate menghasilkan K plus CN minus equals. Okay, K plus ni is K plus ni dia tak boleh kena hydrolyze. Okay, cannot be hydrolyzed. Therefore, hanya CN minus saja yang can be hydrolyzed because CN minus is a strong conjugate base. Okay, CN minus is a strong conjugate base. Bila dia strong conjugate base, hydrolysis of CN minus will produce, so CN minus kita hydrolyze dia, that means kita tambah H2O,
dia akan menghasilkan HCN tambah OH minus. So, since the hydrolysis of HCN OH minus, produce OH minus, which is a basic salt solution. Therefore, KCN is a basic salt. Okay. Yang keempat, suggest a suitable indicator for this titration. So, suitable indicator ini adalah weak acid, strong base. So, kita guna phenolphthalein. Ejaan phenolphthalein ni kena betul Okay, phenolphthalein. Okay, markah dia dekat mana? Okay, markah dia actually banyak pada salt hydrolysis ni. First kali, dissociation of the salt. And dia cakap dia adalah strong conjugate base. And then hydrolysis of the salt. And dia cakap dia adalah basic salt. And then dia adalah, kita guna phenolphthalein. So total ada 5 markah dekat sini. Yang tadi 2. So total dia jadi 7. Okay. Alright. So I hope semua boleh ikut lagi lah setakat ni. Okay, semua boleh ikut setakat ni. Kita teruskan dengan soalan tahun 18-19. Okay, soalan tahun 18-19, we were given this question. Okay, we were asked to determine a sample of monoprotic 0.214 gram of monoprotic acid dissolved in 25 ml of water and titrated with 0.1 molar NaOH, and the acid required to reach equivalent point is 27.4 ml. Okay, so soalan dia yang pertama dia cakap determine the molarity of the acid. So ini adalah soalan titration. Kita ada maklumat pasal equivalent point. We know that kita adalah HA monoprotic tambah dengan NaO, dia akan menghasilkan NaA tambah dengan H2O. Okay, so kita tahu bahawa MaVa over MbVb is equal to A over B. Ma adalah yang kita nak cari sekarang ni. Va kita adalah 25 ml. Mb kita adalah 0.1. Vb kita adalah 27.4 ml is equal to 1 over 1. You akan dapat Ma is equal to 0.1096 molar. So, soalan ni banyak markah sikit. So, kita bagi satu markah dekat sini, satu markah dekat sini. Okay. Itu yang pertama. Soalan berikutnya. Calculate the pH of the solution of NaO after 40 ml of NaO is added to the solution. Maksud kat soalan ni adalah, basically you dah buat titration, dia masuk 40 ml. What is the pH of the solution of your analyte? Okay, so what you should do here is, first kali you kira dulu number of mole of acid you. NHAO, kita tahu bahawa molarity dia tadi kita dapat dia sama dengan molarity darab dengan volume. Molarity dia adalah 0.1096. Ni yang kita kira tadi. V kita berapa? V kita prepare 25 ml kan? So 25 over 1000
You akan dapat mol dia sama dengan 2.74 times 10 power of negative 3 mol. Kira juga mol untuk base kamu. Mol NaO is equal to molarity darab volume. Molarity kita adalah 0.1 molar. Volume kita dah masuk 40 mil. Okay. So ini sama dengan 4.0 times 10 power of negative 3 mol. Okay, so you kena construct you punya ICF table. Kenapa F? Sebab ini adalah titration. Okay, titration between HA tambah dengan NaOH, dia menghasilkan. Bila anak panah one way saja, bukannya reversible, dia adalah F final, bukannya equilibrium. Okay, so apa you buat sini, you tulislah HA, ini adalah NaOH, ini adalah Na, ini adalah H2O. Okay, so ini adalah N initial mole, N change mole, dan juga N final mole. Okay, initially you ada kat sini adalah 2.74 exponent negative 3. Ini adalah 4.0 times 10 power of negative 3. Ini adalah kosong, ini adalah kosong. Okay, sekarang ni apa you perlu buat, you tengok siapa limiting reactant kat sini. In this case, our limiting reactant is actually this one. Dia yang sikit. So, dia yang akan menentukan berapa banyak yang terkurang. So, kita akan tolak dengan 2.74 darab 10 kuasa negatif 3. Tolak dengan 2.74 darab 10 kuasa negatif 3. Ini tambah dengan 2.74 darab 10 kuasa negatif 3 tambah dengan 2.74 darab 10 kuasa negatif 3. So, ini akan habis sebab dia limiting reactant. So, ini akan tinggal sebanyak 1.26 times 10 power of negative 3 mol. Ini adalah 2.74 times 10 power of negative 3 mol. Ini pun 2.74 times 10 power of negative 3 mol. Okay, what you have to know here is, since we have excess NaOH, pH will depend on NaOH. So, apa kita perlu buat sekarang ni adalah kita kena kira new concentration of NaOH. New concentration of NaOH, kita kena cari dulu new volume dia. New volume dia is equal to 40 ml tambah dengan 25 ml, which is equal to 65 ml. So, you kira balik new concentration of NaO, which is equal to, mole dia adalah 1.26 times 10 power of negative 3 mole, bahagi dengan volume dia adalah 0.065 liter, which is equal to 0.0194 molar. Okay, biasakan dia dengan 4 tempat perpuluhan. So from here, apa you buat adalah, you kira dia punya POH. You know that you punya NaOH, okay, is a strong base. Dia akan completely dissociate menghasilkan Na plus dengan OH minus. Bermaksud, kalau you ada ini sebanyak 0.0194 molar, ini pun akan jadi 0.0194 molar. Okay, so ini kita berkira dia punya POH dulu, is equal to negative log concentration of OH minus, which is equal to negative log darab dengan 0.0194, which is equal to
1.71. The question asks us to calculate the pH. So pH is equal to 14 minus pOH, which is equal to 14 minus 1.71, which is equal to 12.129. Okay, panjang jalan kerja dia ni. Okay, banyak benda nak kena buat kalau soalan macam ni. Okay, the first thing first, markah. Mol, satu markah. Dua-dua mol ya. Yes? Yes? Ya, H2O tu dalam table perlu tuliskan. Okay, kejap. Nak beritahu markah. Kalau you tak buat table, okay, you tak buat table tak ada masalah. Tapi kalau you buat table pun, kita tak tengok semualah. Yang kita berminat adalah yang ini. Kita tengok yang limiting reactant. But dalam basic dia, okay, dalam basic dia, bahagian sebab ni adalah mol. A menghasilkan B. Okay, 1 mole of HA akan menghasilkan 1 mole of H2O. Therefore, 2.74 ni kalau ikutnya yang ini untuk H2O ni ada ya. Dia bukan equilibrium, dia adalah final. So dia akan ada di situ. Okay, so the best way is for you untuk tuliskan dia. Okay. Sir, Yes. if we didn't write the H2O in the graph, will we get mark or deduct mark? Sorry? Will we deduct mark if we didn't write the H2O in the table? In this case, no. Sebab we didn't give you, you don't even have to construct the table for this one. You boleh buat ambil A tolak B saja, tak ada masalah. Okay? But if you construct the table without putting the water, I don't think they will deduct your mark there. It is a good practice for you to complete your table lah. Alright, thank you, sir. Welcome. Okay, so from here you calculate dia punya concentration, dapat satu lagi markah, and then you punya equation ni satu markah, and then formula pOH satu, nilai pOH satu, ini satu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 markah di situ. Sir, Yes. yang mol acid tu Pak, dari mana dapat dia punya M? Ini M ni daripada sini. Ya. Ni soalan first. Soalan nombor 1 tadi kita dah kira dah kan? So dari situ kita dapat dia punya molarity. Okay, thank you. Welcome. Alright. Okay, ada lagi soalan dekat sini? Okay, kalau tak ada kita proceed. Soalan yang 43, explain qualitatively the pH of the solution at equivalent point. Okay, so bila at equivalent point, okay, at equivalent point kita tidak akan ada excess acid ataupun base sebab dia semua dah completely consume. Okay, so kita tidak ada excess yang ini. So pH dia akan bergantung dengan ini dua. Okay, disebabkan garam kita ni, our salt ni, okay, daripada salt of weak acid and strong base, okay, garam kita ni, NaA ni, dia akan dissociate menghasilkan Na plus A minus. Na plus memang tidak boleh hydrolyze sebab dia adalah weak conjugate acid. Okay, so dia tidak boleh hydrolyze. So hydrolysis of our A minus ni akan menghasilkan OH minus, menyebabkan the pH of the solution will be greater than 7. Okay, so this is how we explain lah. Kita explain, okay, at equivalent point, pH akan bergantung dengan pH of the salt.
Okay, at the equivalent point, dia akan based on the salt. Since sebab salt kita daripada strong acid, weak acid, strong base, dia akan menghasilkan a basic salt solution. Therefore, hydrolysis of our basic salt solution akan menghasilkan a solution yang pH dia which will be greater than 7. So this is how we explain qualitatively. Okay, your level you tidak perlu dia tak minta lah you untuk kira benda ni sebab dia agak kompleks sikit. Okay, ada soalan tak dekat sini? Okay, tiada. Kalau tiada, kita proceed to the next one. Soalan berikutnya, magnesium arsenate is used as an insecticide and it is toxic to human. Calculate the solubility of Mg3ASO42 in water at 25 degrees Celsius. So soalan ni senang. Okay, kalau kamu nampak soalan berkaitan dengan solubility equilibria ni, please lah jawab. Jangan tinggal sebab sangat-sangat senang. Okay, the first thing you have to do dan jawab soalan ni, you have to write your equation first. Make sure salin balik yang atas tu, SO4 tu, phase dia adalah solid. Okay, so dia akan ada dalam satu equilibrium menghasilkan Mg tambah dengan ASO4. Masalah student biasanya dia tak boleh produce equation ni. Itu dosa yang pertama. Okay, janganlah nak pisahkan AS tambah O lah. Jangan. Ambil ion dia saja. So Mg akan jadi Mg2 plus. Phase dia adalah aqueous. Ini adalah ASO4 3 minus aqueous. So now you tengok. Mg sini ada 3. So darabkan dengan 3 di sini. ASO4 ada 2. So darabkan dengan 2 di sini. Okay, ini sangat penting. Notice ya. Okay, you punya phase dia, okay, dia adalah phase solid, pergi ke aqueous. Okay, now kita nak kira solubility. How to do this? It's very simple. What you have to do is, you pergi pada you punya, ni, you letak ni sebagai S. So ini letak S, ni letak S. Okay, ni ada S ada darab 3 kan, darab 3 kat situ. Ni darab 2. So once you dah buat yang ini, the next thing you have to do is you construct, you tulislah expression for KSP. Okay, so KSP is equal to concentration of Mg2 plus to the power of 3 darab dengan concentration of ASO4 3 minus to the power of 2. So we know that KSP is equal to 2.2 times 10 to the power of negative 20, which is equal to concentration of Mg2 plus is the solubility, which is 3S to the power of 3 darab dengan 2S to the power of 2. This is equal to 3 kuasa 3 is 27, 2 kuasa 2 is 4, 27 dalam 4 di 108, S to the power of 5. We'll solve, yang akan dapat S is equal to 4.59 times 10 to the power of negative 5 molar. So ini adalah nilai S. Okay, so markah dia. Markah pertama adalah pada equation. Lepas tu pada yang 3S, 2S ni. KSP ni 1. And then dia dapat sampai sini. Ini misalnya 1. Total dia ada 5 markah kat sini. It's quite generous lah soalan ni. Sangat pemurah dia dah bagi markah. Okay. Itu adalah tahun 1819. Okay, kita proceed to tahun yang berikutnya. 1718. In a series of acids of halogen, hydroiodic is the strongest acid while HF is the weakest acid. Okay,
What is meant by strong acid and weak acid? So ini definition. Okay, soalan dia akan tanya you cakap lah, strong acid is acid that completely dissociate in aqueous solution and produce high concentration of H3O+, while weak acid is acid that partially dissociate completely, produce a low concentration of H3O+. So, 2 markah dekat sini. So, definition, ni first time jugalah soalan definition ditanya. Lama tak ditanya lah. Soalan berikutnya. Briefly explain the main factor determining the strength of acid. Okay, so bila dalam satu group HF sampailah ke HI, kenapa HI ni sangat kuat? Ni kenapa weak? This is because yang ini senang untuk dissociate, ini susah untuk dissociate. Why? The main thing there is the bond strength. Okay, kekuatan bonding ni. Ni dia relate dengan chapter 4. Okay. Ini bonding dia sangat kuat, strong. Ini weak bonding. Okay, bila dia weak, dia mudah untuk lepaskan. Bila dia mudah untuk lepaskan, dia punya ionization is higher. So the stronger the bond, the more tightly the hydrogen atom is held and less likely it will become off. Okay, so kalau lagi kuat pegangan dia, lagi susah dia dissociate, so percentage of dissociation dia ataupun percentage of ionization dia akan jadi lebih rendah. Okay, so yang ni macam kebanyakan student tak dapat relate benda ni. Banyak yang jawab in term of percentage of ionization, dia cakap juga in term of Ka dia. Okay, those two things rely on the ability untuk satu benda tu release dia punya proton. So, the main thing here is actually the bond strength. Yes. Ya, soalan? Tiada. Okay, teruskan with the next one. Calculate the degree of dissociation alpha of 0.2 molar HF with Ka dia sama dengan 6.8 exponent negative 4, okay, at 25 degrees Celsius. So, what you have to do here is, macam biasalah, construct you punya ice table. Okay, HF adalah aqueous tambah dengan H2O. Dia akan menghasilkan F minus tambah dengan H3O plus aqueous. And then, kita tahu bahawa ini adalah dia punya initial. Ini adalah dia punya change. Ini adalah dia punya concentration at equilibrium. Initial dia adalah 0.20 molar. So, ini tidak ada. Ini adalah kosong. Ini adalah kosong. Dia boleh berkurang sebanyak X. Boleh bertambah sebanyak X. Bertambah sebanyak X. So, ini akan jadi 0.20 minus X. Ini akan jadi X. Ini akan jadi X. So, kita tahu bahawa Ka is equal to concentration of F minus darab dengan concentration of H3O plus bahagi dengan concentration of HF. Ka kita adalah 6.8 exponent negative 4, which is equal to X darab X bahagi 0.20 minus X. Okay, so dia akan dapat kat sini satu persamaan kuadratik. X squared plus 6.8 times 10 power of negative 4 X minus 1.36 dan 10 power of negative 4 is equal to 0. You akan dapat X is equal to 0.013 0.0113. Another one is X is equal to
Oh, negative 1.3, negative 0.012. Ini kita akan reject lah. Kenapa kita reject? Sebab ini kita akan dapat concentration of H2O plus negative. Okay, so yang ini memang senang sikit lah nak check. So you have to know the question asks us to calculate alpha. So alpha is equal to concentration of HF change bahagi dengan concentration of HF initial. Concentration of HF change is equal to X, which is equal to 0.0113 divided by 0.20, which is equal to 0.5 0.0565. Okay, so ini you akan dapat satu markah untuk yang KA punya, satu markah untuk nilai X yang betul, satu markah untuk formula ni, satu markah untuk final answer. Okay, so tadi dah 4 soalan teori, so 4 markah lagi pada soalan calculation ni. Okay, you boleh nampak kot pattern soalan macam mana. Benda yang dia tanya adalah biasanya calculation untuk weak, calculation pH lah, benda yang basic yang ditanya. Soalan berikutnya. Acetic acid is a weak acid with Ka 1.8 exponent negative 5 and is dissociated in water according to the following equation. Rewrite the above equation and label the conjugate acid, conjugate base. Okay, so ini adalah kita punya, saya jawab ke atas terus lah ini. Ini kita punya acid, ini kita punya base, ini kita punya conjugate base, ini adalah kita punya conjugate acid. Okay, kita tengok pair ni lah. Next one dia minta determine the pH of 0.1 molar acetic acid. So ini apa kita buat? So kita tulis equation dia kat sini, CH3 COOH aqueous tambah dengan H2O liquid, dia akan menghasilkan CH3 COO minus aqueous tambah dengan H3O plus aqueous. So ini adalah initial concentration, concentration change, concentration at equilibrium. Yes, ada soalan nak tanya? Tiada, okey. So ini akan jadi 0.10 tolak X, ini adalah X, adalah X. Okay, so soalannya kita nak calculate dia punya pH. So first thing kita kena cari dia, kita ada Ka kan. So Ka is equal to concentration of CH3 COO minus darab dengan concentration of H3O plus bahagi dengan concentration of CH3 COOH. Ini adalah 1.8 times 10 power of negative 5 equal to X darab X bahagi 0.1 minus X. Assume X is very small. Therefore, 0.1 minus X is approximately 0.1. So, once you dapat tu, you masuk balik ke dalam atas, 1.8 times 10 power of negative 5, which is equal to X squared over 0.1. You dapat nilai XU is equal to
1.34 times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, check balik. Bila dah buat ni kan, masukkan dalam you punya equation, percentage of dissociation, which is equal to 1.34 times 10 power of negative 3 bahagi 0.1 initial concentration, you darab dengan 100, you akan dapat dia is about 1.34%. Since you punya nilai ni, tak boleh. Since nilai dia below 5%, assumption kita valid. Okay, kalau kata assumption kita tak valid, you kena buat quadratic. Okay, maksudnya you dapat 5.1%. That's mean above 5%. So you tak boleh buat assumption ni dah. So you know that the concentration of H3O plus is equal to X, which is equal to 1.34 times 10 power of negative 3. So pH is equal to negative log concentration of H3O plus, which is equal to negative log darab dengan 1.34 times 10 power of negative 3, which is equal to 2.87. Okay, so dekat mana markah dia? So 7 markah kan? Satu markah yang ini, and then satu markah lagi yang ini, and then you punya ice table ni 1, KA 1, and then you dapat nilai X you 1, formula pH ni 1, and then pH ni 1. Okay, 7 marks. Okay, ada soalan nak tanya? Sir, Yes. for the assumption kan sir, is wajibkah untuk show the 5% assumption tu? Okay. Saya mewajibkan pelajar saya untuk show. Tapi kalau lecturer awak tak wajibkan, awak ikut je. Sebab apa? Sebab apa saya tahu? Sebab lebih selamat kamu show benda tu sebenarnya untuk check. Kalau saya mewajibkan benda tu lah. Tapi it's up to you. Kalau lecturer awak kata tak payah, tak apa. Ikut je cakap lecturer awak. Okay, sebab memang tak ada markah pun kat situ. Tapi lebih selamat tunjuklah, sebab tak tahu. Kadang-kadang skema ni ada tahun ada tahun tak ada. So, to be safe, tulis je lah semua. Okay? Okay sir, thank you. Welcome. Right, ada lagi soalan? 5% ni tahu macam mana buat? 5% ni is actually daripada alpha. Alpha kita ambil nilai change bahagi dengan nilai initial. Okay, 5% lah kat situ. Darab dengan 100. Kalau dapat nilai dia bawah pada 5%, assumption kita perfect. Kebiasaannya orang ajar, dia kata tengok sini. Kalau 10 kuasa negatif 5, terus assume. Betul. Tapi you kena tengok juga ada case yang dia takkan jadi. Sebab bila concentration tu dia akan mainkan peranan kat situ. Okay. Predict the percentage of dissociation when the acid concentration is increased. Okay. So, percentage of dissociation is equal to change bahagi initial darab dengan 100. Kalau concentration ni meningkat, apa jadi pada percentage? Dia akan berkurang sebab dia inversely proportional. Okay, ni satu markah lah kat situ. Okay, kita teruskan dengan soalan berikutnya. Soalan nombor 7. The last question. Hypochlorous acid, HOCl, is a monoprotic acid
An aqueous solution of 0.28 molar HOCl has a pH of 4.5. Calculate the Ka value for this acid. Okay, kita buat yang atas ni dulu. Nanti kita sambung yang bawah. Okay, so how to do this? So kita ada HOCl, aqueous, tambah dengan H2O, liquid, dia menghasilkan H3O plus, aqueous tambah dengan OCl minus aqueous. So, initial concentration, change in concentration, concentration at equilibrium. Okay, initial concentration dia adalah 0.028. Ini tidak ada. Ini kosong, kosong, berkurang sebanyak X. So 0.028 minus X bertambah sebanyak X, bertambah sebanyak X. So yang akan jadi X, ini akan jadi X. Okay, so we're given that pH is equal to 4.5. We know that pH is equal to negative log concentration of H3O plus, which is 4.5, is equal to negative log concentration of H3O plus. So kita akan dapat concentration of H3O plus is equal to 3.16 times 10 to the power of negative 5 molar, which is equal to U punya X. So kita tahu bahawa soalan minta cari Ka kan. So Ka is equal to concentration of H3O plus darab dengan concentration of OCl minus bahagi dengan concentration of HOCl, which is equal to 3.16 times 10 power of negative 5 darab 3.16 times 10 power of negative 5 bahagi dengan 0.028 minus 3.16 times 10 power of negative 5, which is equal to 3.57 times 10 to the power of negative 8. So ini adalah nilai KAU. So kita marking terus soalan ni. So the first one adalah pada equation. Equation 1 markah, stable 1 markah. Dia dapat nilai X ni 1 markah. KAU 1 markah. And then ini 1 markah. Okay, total 5 markah kat sini. Soalan berikutnya. Okay, ada soalan tak nak tanya kat sini? Okay, tiada. Kita proceed. Soalan berikutnya, kita ditanya, a buffer solution is prepared. Okay, a buffer solution is prepared by mixing 100 milliliter of 0.04 molar HOCl tambah dengan 100 milliliter of 0.02 molar NaOCl. Calculate the pH of this solution. Bila you tambah dua solution ni, ada perubahan volume. So V final dia jadi 200. So you kena calculate new concentration for HOCl. Okay. M1V1 is equal to M2V2. So concentration of HOCl is equal to 100 ml darab dengan 0.04 bahagi dengan 200 ml, which is equal to 0.02 molar. Untuk NaOCl, dia akan dapat sama juga 100 darab 0.02 bahagi 200, which is
0.01 molar. You kira dulu benda ni. And then tadi you dah kira demi KA kan? Sebab ni adalah buffer, nak kira pH buffer mesti menggunakan Henderson-Hasselbalch equation. pH is equal to pKa plus log concentration of NaOCl bahagi dengan concentration of HOCl. Okay, pKa kita adalah negatif, log kita dapat tadi adalah 3.57 darat 10 kuasa negatif 8, is quite low ya. Tambah dengan log NaOCl kita adalah 0.01 bahagi dengan 0.02. You akan dapat pH kita sama dengan 7.15. Okay, so ini kita akan bagi satu markah pada new concentration. Okay, formula ni 1 dan juga nilai ni 1 lah. Okay, 3 markah kat situ. Soalan berikutnya, explain how a mixture of HOCl and NaOCl behave as a buffer when a small amount of strong acid or strong acid added to the solution. Bila you nak berjawab soalan ni, okay, you mesti tulis ke semua equation ni. Yang pertama, dissociation of your HOCl. Yang kedua adalah dissociation of your salt. Tengok arrow dia. Yang ketiga adalah buffer action. Bila you tambah, okay, buffer ni penting, satu benda. You kena tahu bahawa kalau you masuk acid, okay, acid akan react dengan base. Dekat sini base kita adalah ini, OCl minus. Okay, dan HOCl adalah kita punya acid. Acid akan react dengan base. So dia akan menghasilkan benda yang sama je. Concentration of OCl minus akan berkurang dan concentration of HOCl akan bertambah. pH akan berkurang sikit. Yes, soalan. Ada soalan? Problem student bila jawab soalan buffer, dia tak tahu nak tulis equation ni. Equation ni dia tak tahu nak tulis. So, bila you nak jawab buffer, you can tengok balik. Dalam buffer solution you, okay, ada dua komponen. Satu adalah HOCl, satu lagi adalah NaOCl. Na tu kita tak ambil sebab dia hanyalah spectator ion. So, dia adalah OCl minus. Okay, HOCl ni apa? HOCl, okay, is our acid. OCl minus is our base. Bila you masuk acid, okay, bila you masuk acid, acid akan react dengan base. So, H plus tambah dengan OCl minus, dia akan menghasilkan benda yang lagi satu ni. Okay? HOCl. Okay. Kalau kata you masuk base, let's say you masuk base, saya ambil warna lain. Okay. Let's say you masuk base. Base adalah OH minus. Base akan react dengan siapa? Acid. Acid. So base akan react dengan acid. OH minus akan react dengan HOCl. Apa according to Bronsted? Base buat apa? Okay, according to Bronsted, base buat apa? Base is a substance that accept, dia terima proton kan, so dia akan ambil benda ni. So dia akan menjadi OH minus tambah H, jadi H2O tambah dengan benda yang lagi satu, OCl minus. Okay, phase jangan lupalah. Aqueous, liquid. Okay, itu sangat penting. Penulisan equation tu sangat penting. Dan anak panah dia mestilah full headed. Okay, yang reversible ni hanyalah untuk you punya weak acid ataupun weak base saja. Salt pun mestilah full headed.
Okay, one way saja. So ini penting bila jawab soalan buffer. Kebanyakan student dia kata buffer ni susah sebab dia tak tahu nak buat this equation. Okay, this particular equation dia tak tahu nak buat. Okay, so this is how you answer buffer punya soalan. Buffer sangat senang actually. Kalau you nak tengok macam mana nak calculate pH, pH tu jarang dah ditanya sekarang ni. Okay, kalau you nak calculate pH pun, you nak tengok contoh tu, ada video saya buat berkenaan macam nak kira pH of buffer solution. Okay, so kita teruskan dengan soalan yang terakhir untuk malam ni. Okay, the last question for tonight is mana dia tanya kita pasal KSP, and we were asked to calculate the molar solubility of calcium sulfate in water and also molar solubility of calcium sulfate in Na2SO4 and state the common ion effect on the solubility of calcium sulfate. So in this soalan, apa kita buat? Kita calculate in water dulu. So in water, so what you have to do is kita tulis dulu equation kita. So calcium sulfate equals, dia akan dissociate menghasilkan Ca2 plus equals plus SO4 2 minus equals. Okay, so you have to know ini adalah S, ini adalah S, ini pun adalah S sebab tak ada stoichiometry kat situ. So KSP is equal to concentration of Ca2 plus darab dengan concentration of SO4 2 minus. Okay, so KSP kamu adalah 2.0 times 10 power of negative 5 is equal to S darab S. So you punya S is equal to 4.47 times 10 to the power of negative 3 molar. Okay, so you kira pula dalam in 0.1 molar Na2SO4, we know that Na2SO4 ni dia akan menghasilkan Na plus 2Na plus SO4 2 minus. In our salt, okay, calcium sulfate dia akan dissociate menghasilkan apa benda ni? Ca2 plus tambah dengan SO4 2 minus. Okay, so kalau ini nilai dia S, ini adalah S, so ini pun akan jadi S. Tetapi sebab kita ada ini adalah 0.1, kita ada excess dia ni. Ini adalah 0.1. So S ni kita akan tambah dengan 0.1. Ini namanya common ion. Okay, so dia punya KSP is equal to concentration of Ca2 plus darab dengan concentration of SO4 2 minus. So ini adalah 2.0 times 10 power of negative 5 which is equal to S darab dengan S plus 0.1. Okay, so since KSP is very small, so S plus 0.1 is approximately is equal to 0.1. So you tulis balik K 2.0 times 10 power of negative 5 which is equal to S darab 0.1. So S is equal to 2.0 times 10 power of negative 6 molar. Okay, you tengok. Okay, daripada value tu kita boleh kata common ion reduce the solubility of calcium sulfate. Okay, so ni berapa? 8 markah. So 8 markah.
So equation ni 1, KSP 1, U substitute ni 1, find answer 1, and then substitute ni 1, assumption ni 1, nilai ni 1, and this statement 1. So total 8 markah. Okay? Sir, Yes. the CaSO4 bukan solid kan? The phase. Oh ya, betul-betul. Macam mana boleh silap ni? Sorry. Thank you. Dia garam, dia kena solid. Solid jadi aqueous. Thank you. Tapi yang sodium sulfate betul lah aqueous sebab dia ada concentration. Sir, Yes. kalau anak panah tu kan dia boleh yang reversible atau mesti mau Betul-betul. What's wrong with me tonight? It is equilibria, so dia kena reversible. Ay. Baru betul. Thank you. Dalam buku betul. Kenapa aku buat salah kat sini? Okay, ada lagi? Thank you. Okay. Common mistake banyak saya dah cover tadi. Jangan ulang kesalahan-kesalahan saya seperti salah arrow. Okay, tu adalah dosa-dosa yang selalu pelajar buat. Okay. Banyak kamu tak boleh tulis dissociation equation ni. Okay. Kalau kamu ada buat soalan tutorial tu boleh tengok lah macam dia beri let's say C6, H5, NH2. Dia adalah base. Macam mana nak buat? So ingat kalau dia base, dia akan tambah H. So dia akan jadi C6, H5, NH3. Macam tu lah. Plus. Kalau dia acid, okay, contoh macam H3PO4. Dia akan hilang H. Dia akan jadi H2PO4. Dia dah hilang H, dia akan jadi minus. Plus, minus. So, jangan silap benda tu lah. Lepas tu, wrong formula equation macam yang saya tunjuk tadi tu. Okay, itu memang biasa berlaku lah bila kita buat dalam soalan ni. Okay. So, I open for Q&A session. Kalau ada apa soalan nak ditanya, boleh tanya sekarang. Okay, ada yang nak tanya? Sir, Yes. macam mana nak guna yang KW itu? KW. Ya, Okay. yang water ionization constant. Very good question. Okay, so kalau kata contoh macam KW kan. KW will be given to us sebagai constant. KW is equal to 1.0 times 10 to the power of negative 14. Okay. We will use KW ni bila kita nak calculate, nak prove pH equal to 7. Why? At neutral, okay, concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus. Okay, so KW is equal to concentration of H3O plus darab dengan concentration of OH minus. Okay, let's say lah kita letak nilai dia sebagai X. So 1.0 times 10 to the power of negative 14 is equal to X darab X. So you akan dapat 1.0 times 10 power of negative 14 is equal to X square, where your X is equal to 1.0 times 10 power of negative 7. So you want to calculate the pH. Okay, so pH, kita tahu pH is equal to negative log concentration of H3O plus. So we know that concentration of H3O plus is equal to X, which is concentration of H3O plus
is equal to 1.0 times 10 power of negative 7. Which is negative log darab dengan 1.0 times 10 power of negative 7, which is equal to 7. By the way, benda ni kita guna biasanya untuk proof bahawa kita punya solution tu for titration between strong acid, strong base, pH at equivalent point is equal to 7. Okay, ni pernah keluar tahun 2013-14 if I'm not mistaken. Okay? So, kalau yang KW dia sentiasa Yes. 1 times 10 power. Ini adalah constant yang akan diberi di dalam exam. Oh, This value memang sentiasa diberi dalam exam. Because your level, kamu akan deal pada 25 degree Celsius. Kamu tak akan deal pada suhu-suhu lain. Different temperature, different K dia. oh. Kalau acid KW juga 1 times 10 exponent. KA. Tapi yang Kalau acid, KA. acid KA yang base KB. Okay. For KA, KB, dia biasanya akan bagi dalam soalan lah. Kebiasaannya. Macam ni kan. Kalau dia tak bagi, dia minta you calculate. Different acid and different base have different value of KA and KB. Okay. So, macam soalan ni kan, acid, we were given the value of KA. Okay, we were given the value of KA. So, kalau dia nak minta you calculate guna KA, dia akan bagi nilai KA. Or if they will ask you to calculate the value of KA, okay, like several other example, okay, dia akan bagi certain information. Contoh dia bagi pH and so on. From there, you can boleh determine dia punya value of KA. KA and KB sentiasa berubah because it's depend on the type of acid or base. But KW fix sebab dia hanyalah untuk water saja. Okay? Okay, sir. Also yang PKW tu PKW, 14. PKW is equal to, kan kita dapat nilai ni kan? PKW is equal to negative log of KW, which is equal to negative log darab dengan 1.0 times 10 power of negative 14, which is equal to 14. PKW is equal to 14. So, apa yang dia buat adalah, macam mana dia dapat KW is equal to 14 tu, dia ambil this equation. Okay, this equation. This one. Okay, from there, we know that KW is equal to H3O plus darab OH minus kan? So, apa yang dia buat? Dia ambil negative log on both side. Dia akan dapat negative log KW is equal to negative log darab dengan concentration of H3O plus darab dengan OH minus. Ini adalah PKW is equal to log darab jadi tambah negative log H3O plus, okay, tambah dengan negative log OH minus. So PKW is equal to negative log H3O plus is your pH tambah dengan POH. PKW tadi kita dah kira, which is 14. So kita boleh cakap pH plus POH is equal to 14. Ini adalah relationship dia. Saya menjawab soalan awak tak? Yeah, sir. So, yang PKA plus PKB also equals to 14 lah. PKA plus PKB pun equal to 14. Tapi itu dia ambil contoh macam ni. Okay. Let's say kan kita ambil this equation. Let's say kita ambil this one. CH3 COOH equals plus H2O liquid, dia akan jadi CH3 COO minus equals tambah dengan H3O plus equals. Okay.
So ini dia akan ada Ka dia. Ka is equal to CH3 COO minus darab dengan H3O plus bahagi dengan CH3 COOH. And then kalau kita reverse the equation, CH3 COO minus equals tambah dengan reverse kita ambil dia conjugate base kan, H2O liquid, dia akan menghasilkan CH3 COOH equals plus OH minus. Ini dia jadi dia punya KB. So ini sama dengan CH3 COOH darab dengan concentration of OH minus bahagi dengan concentration of CH3 COO apa nama ni? CH3 COO minus, yes. So apa kita buat sekarang ni, saya akan ambil Ka, saya darab dengan Kb, which is equal to apa nama ni? Tulis baliklah ni. Ka kita adalah CH3 COO minus darab dengan H3O plus bahagi dengan CH3 COOH, you darab dengan ini, yang ini adalah CH3 COOH darab dengan OH minus bahagi dengan CH3 COO COO minus. So bila darab dua tu, so kita akan, ini kita akan potong, ini kita akan potong, dia akan tinggal Ka darab dengan Kb is equal to H3O plus darab dengan OH minus. Ini is equal to ni, KW. So, daripada sini kita boleh kata Ka darab Kb is equal to KW, and kalau you ambil negative log, you akan dapatlah PKA tambah PKB is equal to PKW, which is equal to 14. Okay? Okay, so kalau dalam exam tu dia akan minta kita guna yang equation ini kah? Jarang sangat. Jarang. Macam saya tak pernah jumpa lagi lah soalan yang guna Ka darab Kb equal KW, except kalau soalan objektif yang dulu-dulu. Objektif dulu-dulu, yes, kita akan guna benda tu. Tapi based on the past one decade punya soalan, tiada. Okay, thank you, sir. Kalau ada tu very unlucky lah. Okay. Okay, thank you, sir. Welcome. Ada lagi soalan nak tanya? Sir, Yes. sir boleh terang tentang yang buffer solution punya equation lagi sekali ke sir? Okay. Buffer solution. Okay. Buffer solution acidic ke basic? Acidic, dua-dua sir. Dua-dua. Okay. Okay. Buffer solution. Buffer. Ambil color hitam lah ni. Okay. Buffer solution ni what you have to know is one thing. Okay. Dia is comprised of two component. Dia mesti comprised of dia punya weak acid dan dia punya conjugate base. Okay. So contoh weak acid adalah macam HCN. Okay. Conjugate base dia, okay, HCN kita ni, HCN is a weak acid. So dia akan dissociate menghasilkan Cn minus tambah dengan
H3O plus. This is the first equation. The next thing, komponen yang berikutnya adalah dia punya conjugate base. Conjugate base dia biasanya, kalau ini kita punya weak acid, so this is our conjugate base. Okay, so our conjugate base is mestilah something yang ada CN minus. Maybe can be KCN. So KCN is a salt. Okay, dia akan dissociate menghasilkan K plus tambah CN minus. Okay, so right now ada satu lagi equation. These two equation ni wajib tulis lah. Okay, the first equation adalah equation for the dissociation of weak acid. Yang kedua, dissociation of salt. Okay, itu dah dua equation dari situ. Itu yang kedua. Okay, equation yang ketiga yang you kena tulis adalah the buffer action. Okay, buffer action. Buffer action ni, kalau kata you, buffer action ni akan berlaku bila you tambah, let's say you add acid. Kalau you tambah acid, acid akan react dengan siapa? Acid means you tambah H+. Kalau you tambah acid, acid akan react dengan base. CN minus. Very good. Okay, so you ada H+, which is aqueous, dia akan react dengan base. Base you kat sini adalah ni base. Which is your CN minus. Dia akan menghasilkan benda yang atas ni. HCN. Okay? Oh, okay sir, faham sir. Okay. Kalau you add base, saya bagi habis juga. Kalau you add base, base akan react dengan acid. In this case, our acid ni HCN. So, base kita maksudnya adalah OH minus. OH minus tambah HCN. Dia akan menghasilkan komponen yang lain satu ni. Which is dia akan menghasilkan CN minus. Tambah H2O. Okay sir, thank you sir. Okay. Alright, I think yang base ni kamu boleh buat sendiri kot. Okay, lagi soalan? Sir, Yes. bila mau guna itu ICF table in terms of molarity and in terms of number of mole? Okay. Kalau saya, ICF always mole. Kalau saya. Okay. For me, ICF is always mole. It's easier to use mole. Because dia lebih mudah untuk calculation. Okay. But, there are some cases, some lecturers yang ajar for ICF table untuk guna concentration for buffer. Okay, itu saja yang saya jumpa lah. Kalau titration memang kena guna ICF table yang mole. Okay, buffer ada juga ajar guna concentration. Okay. Okay, thank you, sir. Welcome. Lagi soalan? Okey, kalau tak ada sampai sini sajalah untuk hari ni.
Okay, itu sajalah untuk hari ini. Welcome. AJK minta saya suruh ambil gambar sekali. Alright, thank you everyone. Thank you for joining. Sorry kalau ada sebarang kekurangan. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Thank sir. you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Welcome. Thank Good you, luck for your sir. PSPM. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, Bye, sir. welcome. Thank you, Bye. sir. Thank you. Thank you. Ah, Thank you, sir. Bye, sir. bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Good luck for PSPM. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Oh, Grace. Thank you. Thank you, sir. Oh, welcome. Sir. Ya, Gambar, sir. gambar. Okey, okey, Yang okey. alamak, alamak. Okey, sir, sudah, sir. Okey. Thank you, sir. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Bye-bye. Thank you, sir. Welcome. Thank you, Thank you very sir. much. Oh, di surau. Thank you, sir. Welcome. Bye-bye. Thank you, sir, very much. Welcome. Bye-bye. Good luck, PSPM. Bye, sir. Thank you. Welcome. Bye-bye.